আমার লাভ লস নেই, আমার লাইফটাই লস। क्यों क्या हुई? पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ चूत मारी जा रही है। और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। Enemy spotted. First blood. আর কিছু পারি আর না পারি, কিন্তু একটা জিনিস খুব ভালো করে পারি, শত শত কষ্ট বুকে চাপা রাইখা সবার সাথে মন খুইলা হাইসা ভালো থাকার অভিনয় করতে।